ओम गायत्री मंत्राः इन महानारायणोपनिषत्। पुरुषस्य विद्मसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। पुरुषस्य विद्मसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्धश्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्। वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्धश्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಓಂ ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿದ್ಮಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಸ್ಯ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ರುದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ರುದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात्. तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि
तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् वज्रनकाय विद्महे तीक्ष्णदग्गस्त्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्. The Mahanarayana Upanishad incorporates the Gayatri Mantra within its devotional structure, emphasizing it as a bridge to understanding the Supreme Brahman. It serves as a key invocation during twilight devotions, where Gayatri is invoked as the Divine Mother or Goddess of meters to grant the institution of ultimate truth. The text often presents the mantra in sections related to the 7 worlds and summary energizes of the mantra, emphasizing its holistic power. While Rudra traditional Gayatri is present, the Mahanarayana Upanishad also features specific Gayatri forms for deities like Rudra, Tatpurushasya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat, which are used for meditation and the Supreme Purusha. The mantra is described as having a greatness similar to the imperishable Brahman, acting as a final purpose for religious righteousness. Loka samasta sukhino bhavantu, Loka samasta sukhino bhavantu, Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.